हाय फ्रेंड नमस्कार आम उमर कोट खड़कार देबू आमर ब्लॉग वीडियो रे जोड़ी होई रही थांतो खड़कार किछि डांस देखछि फास्ट प्रिया मोर प्रिया आ चलिया तते डाके मगा तू मोर संजटी जन एठी आमर बंधु माने बिरयानी होटल को नौचंती बिरयानी नहीं किना जीवु खड़का टाइम रे तुमको होटल को गले देखौछि कौन नेबा कीटा नेबा सेटा तुमको शेयर करिवि उमरकोटा होछि न्यू बस स्टैंड को जाउछु आमे बे आज पूरा लोक मन भीड़ नांती संध्या आइलानी आ पूरा संध्या को पूरा बेसी भीड़ जमी कमी जाए आमर गैस को देख केमती अच्छी आमर बड़ भाई चलाउछन एटी चलजन भाई पटपट बसछन होटल पहुंची गला एटी हमर बड़ भाई गाड़ी चलाउछन एटी होटल रो किकिटा नेबा हम तुमको जणाउछि न्यू गाड़ी बिरयानी नेबा तीनटा पार्सल बिरयानी तीनटा पार्सल बिरयानी तीनटा हमें टिके इमरजेंसी हो समस्त खाउछंती मैंने बिरयानी कर देबे तीनटा पेमेंट करला बर्तमान आम तीनटा पार्सल नेबो सी डेम कीटा हो तीनटा है कि नहीं केते माउ देउ हो सो हीरो पर देखुछन केंती हो हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड आमे आज वर्तमान खड़का को जीवु एंजॉय करबु एंजॉय करला वीडियो देखेबो सिटी गले आमे तुमको देखौछि बोल वर्तमान पार्सल हो गला चिकन कटलेट नेबा फुल प्लेट हां 45 फुल प्लेट दे हां चिकन फुल प्लेट चिकन बड़ा फुल 40 पार्सल जस्ट ठीक देखा बोले जस्ट का बेच दबो समस्त खाउछन्ते पार्सल नेबो आने से टाइम रे खावा ପାଇଁ अरे इधर कर दियो हमारे पार्सल आसे गला हमर चिकन फुल प्लेट आसे गला रे त माने आपको गति करिवे
पटा का क्या किया कितने यार 140 ଆମେ ଆଗକୁ ଗତି କରିଲୁ ପଡ଼ା ପଡ଼ା ଧରେ ବାକି ନାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଗତି କରିଲୁ ହେଲା ସିଧା ଯିବେ କି ସିଧା ଏକା ये ताले रोंडा भल लगे नहीं लगे नहीं लगे बुरे धर धर पानी बोतल भी दरकार के पीवा खाजे आगे जगह खेलबो एठी हमर जगह जगह चालीची कोटा दरकार कोटा नहीं पूरा सब चालीची आउ हठात रे गाड़ी बनाइलु ए ले घर बना जल्दी बनी खाके हां देखौची सीनरी केंती अछि देखौची एटी देखंतु सीनरी बाकी हमको बेसी प्रॉब्लम कर देला ई रास्ताटा ई जो हम टी जाई के ना टिके एंजॉय करवा हो पार्क रे ना टिके बुलबो परा वीडियो देखाई हमरा गां बुलै नै हीरो परा देखुछ हो तमे आमे हमर भाषा ओडिया भी जानिचु देसिया जानिचु सब जानिचु हम देसिया भी कथा हो आर रे आज के आसी नांथि हो काय कर ते हाय ऊपर जो का पार्क न बुलु ताला लागला है तारा कौन ती लागला छे ऊपर का जीबुता तापर इते आइबु की क्या गुंडा बना टमाटर के बना देखंतु ये हेले हमर सडू जे कि उमरकोट रो नहीं छंती तांको स्त्री आ मो स्त्री हेले क्लासमेट हिरा भाई हम दुई जण सडू हे गलु वर्तमान आमे जो दिन तू काम करलु सी दिन तो हम बिना परिचय बाकी हम जाननु जे हमर स्त्री तांकर क्लासमेट किछि आमे किछि बाकी जाननु जो दिन तू मोर वाइफ फोन को मोर छुइला डीपी रे दे जंते मोर सडू तांकर वाइफ रो फोटो देखिले इटा तो मोर सांग आश्चर्य कथा जितने आमे फास्ट रे सांग हेलु तापरे आस्ते आस्ते हे गलु सडू भाई यारी तापर दे कथा हेले से दिन फोन रे कथा हेला को मोर वाइफ तो नर्वस थिले किए बाकी मुई हठात रे दे दिली फोन कोन न कोई किना एठी कथा हुआ बोली किना तापरे मोर माई जी वाइफ भी नर्वस ही गले तापरे तो से दिन तो हमें सडू भी गलु आरी आओ सडू भी हम चिन्हा परिचय बोले आमे गुट्टे डिपार्टमेंट रे काम करू छु सेटा पय बदे आज तो हमर कोठी देखाइथिला तुम फोन करथिलो नै हां प्रथमे मुई फोन करली हम सुपरवाइजर को नंबर मांगी आपन को देखो देखंतु खड़का डैम रो दृश्य टिके देखो जदि जगहटा भल लागे हेले आपण माने निश्चिंत आसंतु बुलेबाकू बाकी किसी सुविधा नहीं खाइबा पीबार उमरकोट धरिकी आइबे नाइ अछि हो होटल कोट अछि कोठी अछि एटा हला पार्क मार देलो किंतु आगो को मारी चला এই হউଛନ୍ତି পর্যটক जो कि देखिबाकू आछंती एडा हैला जो मोर आखीटा अछि आखीटा पहरू नाही सी बाटो जीवी बोलची बाकी के जाई हबो नाही काहे कि ना हमें पाकर थिले से ना हमें जाई थांतो ना
ଏଇଟା ହେଲା ଖଡ଼କାର ଦୃଶ୍ୟ ଖଡ଼କା ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା କି ଭାସ୍କଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପରିଣତ ନାମିତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି ଯାଇକିନା ଧରନ୍ତି ନା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଦେଖେଇବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ସିଟି ଗୋଟେ ହଁ ହାତ ଗୋଟେ କୁସୁମ ରାଗିନି ଆହ ଏଇ ବାଟ ଯିବା ବୁଲିବା ବାଟ ଯିବା ଆମର ମୁଁ ଆମର ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସହିତ ବି ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଏବେ ବୁଲୁଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତମର ସହିତ କେମିତି ଦେଖା ହେଲା ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍କେ ବି ଯୋଉ ଆମର ଜୟରାମ ସୋଢୁ ସହିତ ଯେମିତି ଫୋନରେ ଭେଟଘାଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଛୋଟାଗୁଡ଼ାରେ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆମେ ଛୋଟାଗୁଡ଼ା ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉ ଆମର ଜୟରାମ ସୋଢୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ଛୋଟାଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି ଛୋଟାଗୁଡ଼ା ଭଲ ନାଇଁ କି ବେଲଗାଁ ଦେଖା ହେଲା ଆମର ବେଲଗାଁ କି ଓହୋ ବେଲଗାଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପର ଲାଗୁଛି ବୁଲୁ ସହିତ ଦେଖା ହେଲୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ନେକ୍ସଟ ନା ହଁ ନାଇଁ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ତମେ କହିଲ ହୋ ନେକ୍ସଟ ବୋଲ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ସେଠି ଗଲୁ ହୋ ଧରିକିନା ତମକୁ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଇ ପାଖେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଚିବ ପରା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ନାଚିବ ପରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଅଛି କି ଏଇଟା କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଇଟା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି ଆର ସଠିକ ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ବାକି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିଲାବେଳେ ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଟିକେ ଧରାଇ କହିବାଟା ଭଲ ଆଗଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏবার ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଖ ମାମା ଚଢ଼େଇ ଟିକେ ଦେଖ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ନା ଯାଇଥିଲୁ ବି ବିଜାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ହାଇଷ୍ଟ ସେଇଟା ପାଇଁକା ବନ୍ଦ କରିଥିବେ ସେଇଟା ପାଇଁକା ବନ୍ଦ କରିଥିବେ ରେଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗୁଛି साढ़े भाई अरे मामा हाँ क्या बाबा
କୋଉଠି ଡିହା ମାରୁଛ ଯେ ସରିଲା। এটা হচ্ছে ট্যাঙ্কিটা ଟାଙ୍କି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ୱାଟର ପାଣି ଯାଉ ଯୋଉ ୱାଟର ଉମରକୋଟ ସପ୍ଲାଏ ଯାଉଛି ଅଛି এই ট্যাঙ্কিରେ ସ୍ଲପ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଠି ଟୁ ୱାଟର ବୋତଲ ଯୋଉ ପାଣି ଯିବ କି ନାହିଁ ସବୁ ପକା ହେଇକି Mineral ଯାଉଛି water. ପୁରା ଫିନାଇଲ ହେଇକି ନା ମିନେରାଲ ହଁ ମିନେରାଲ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଟିକେ କମରେ ଅଛି। जो हवाड़ वासी है दिखा ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ आगे टिक जीवा आगे ଆସିବେ। क्यों टिक जीवा ଆଇକି ଲାଗିଥିଲା उइट ସବୁ ଲୋକ ହେଲା उइट गार लो କିଟା ୱିଥ୍ ଗାଁର ଲୋକ ମୁଇଁ କେମିତି ଦେଖି ଯାଉଛି ଯେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆସୁଛି ଓ ତମର आजी छी ଭଲ ଆସୁଛି देखो भल आछि ଭଲ ଆସୁଛି ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ जदि मोबाइल जदि किणवार अछि बोले कांटेक्ट करो कैमराटा भल आछि देखो एतकी रीडिंग रे बंद हो जाए बंद होले इटा रे बिल काढा हो नै କେତେ ରିଡ଼ିଂ 168 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଆମର ଭାଇମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଆମର ପାର୍ସଲ ଅଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ବସିଛି बहुत जगह ना जदि କାଟେ ହେଟା ହାତ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ଏବେ ଖିଆ ହେବ ଆମର बिरयानी ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ପରା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ବେ देखो हमर सडू हाथ धोछंती କେମିତି ହାତ ଧୋଇଦେବା ଟିକେ देखो पार्टी रे केंती पानी पुराउछंती କେମିତି କେନା ପୁରକି ଦେବେ सट्टी पुर को बस गुड ଏଟା ତ ତତରେ ହେଲା ପରେ ନା ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ହଁ ତମେ ଆଗେ କାହିଁ ତ କରା ତମେ ଦେଖିଛ କି ନା ये साडू काड़ा गाय ଏଟାକେ ସିଲ୍ ମାରଲା ପରା ହୋ ଏଇଠି ଆମର ବିରିୟାନୀ ସିଲ୍ ଖୋଲା ହେଲା କେମିତି ଅଛ ଖୁସି ତ बहुत ଆମର ଡଷ୍ଟବିନ୍ अरे काड़ा हो मामा काड़ा ଆମେ ନାଇଁ କାଟେ ତ ନାଇଁ ଖାଇତେ ପଡ଼ିଲା ये गाइस क्या है ସ୍ଲାଟ୍ है स्लैट स्लैट और काय खावा ଏଠି ଆମର ଏବେ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ
କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଉ ମସ୍ତ ଥାଏ। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଧର ଟିକେ ମୁଁ ଟଚ୍ କରୁଛି।